Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat bibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karumat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadilatul kiram Maulana Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani Al-Hasani Al-Husaini yang kami muliakan, Wakil Rais Am Idarah Aliyah Jatman Kyai Haji Ali Mashadi, yang kami hormati Sekjen Idarah Wusta Aliyah Jatman Kyai Haji Dr. Masudi, yang kami hormati Kyai Haji Dr. Hamdan Rosyid Rais Wusta Jatwan, yang kami hormati para pejabat negara baik tingkat kecamatan, kelurahan, kecamatan, dan kota maupun provinsi, beserta para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka peringatan Isra Mi'raj dan pelantikan pengurus Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Idarah Su'biyah se-DKI Jakarta masa khidmat 2021-2025 bersama Maulana Syekh As-Sayyid Asy-Syarif Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hasani Al-Husaini hafizahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali acara kita pada malam yang berbahagia ini, marilah kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Mi'raj. Kepada Sidi Mi'raj, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Menginjak acara selanjutnya, sambutan dari Khadimuz Zawiyah Ar-Raudhah Kiai Haji Muhammad Daniel Nafis. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih tayyib tahir rahmatullahi alamin wa ala alihi tayyibin tahirin sallim taslima. Alhamdulillah, pada malam penuh keberkahan ini dihadiri para guru-guru kita, khususnya Maulana Syarif Sayyidi Syekh Muhammad Fadil Jilani hafizallahu ta'ala, dan juga Wakil Rais Am dari Idarah Aliyah Bunda kita Kiai Ali Masudi, Kiai Ali Mas'adi, dan kemudian ada Idarah Aliyah dari Eksekutif Boardnya, yaitu Sekjennya Kiai Haji Dr. Mas Hadi. Dan tidak lupa saya sampaikan juga penghormatan kepada Rais Idarah Wusta Kiai Haji Dr. Hamdan Rashid, dan juga dari Ifta, yaitu Akhina Al-Karim Syekh Muhammad Yunus hafizahullah ta'ala. Semoga Allah selalu menjaga mereka semua dalam keselamatan, kesehatan, dan juga para masyayikh, asatid yang tidak bisa disebutkan satu persatu, wabil khusus para ikhwah fillah yang sudah lama tidak berjumpa di dalam halaqah ilmiah maupun di dalam halaqah di dalam jamiah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Idarah Ustaz. Puji syukur kehadrat Allah, tentunya tiada lain, semuanya ini adalah atas keberkenan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir di sini menyampaikan permohonan maaf jika banyak kekurangan. Namun tentunya kekurangan tiada lain untuk kita tambah pembelajaran ke depan agar lebih baik. Baik itu organisasi, Jantman, maupun daripada Zawiyah Ar-Raudhah. Alhamdulillah, sekilas bagi yang mungkin di sini juga tadi ada saya disampaikan ada Bapak Camat Kecamatan Tebet. Selamat datang Bapak. Ini adalah Zawiyah Ar-Raudhah. Ini tidak sewa Pak, ini milik kami dari Zawiyah. Jadi dulu pernah ada sedikit dipertanyakan mungkin karena kanan kiri itu sewa. Nah, kalau di sini itu SHF sendiri Pak. Jadi tidak kegiatannya insya Allah sudah berizin karena kita juga secara pesantren juga terdaftar dan sebagainya resmi. Jadi bukan pesantren yang dikatakan sarang teroris. Dan ini tadi saya juga lihat Akhin Al-Karim Habib Salim bin Salahuddin Jindan hafizallahu ta'ala, sahabat saya yang mewakili pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, beliau wakil ketua, hadir bersama kita juga. Ya ikhwani fillah, saudara-saudariku, ini para akhwat, ibu-ibu, saudari-saudara kita di atas nih, karena keterbatasan seharusnya buka tapi belum diizinkan. Semoga nanti di dalam haul Sultanul Awliya Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala, Qutbil Aqqa fi Amni Tullab Sayyidi Abil Hasan Al-Syadili radhiyallahu ta'ala, dan para masyayikh kita khususnya dalam ahlu tariqatil qadiriyah maupun ahlu tariqatil syadiliyah, insyaallah kita bisa ke depan seperti 3-4 tahun lalu di depan, sehingga lebih luas dan lebih para ikhwah kita tidak kita batasi kehadirannya. Namun selama kurang lebih 2,5 tahun pasca corona, kehadiran guru mulia kita Sayyidi Syekh Syarif Muhammad Fadil Jilani hafizallahu ta'ala adalah sebuah energi bagi kita, energi positif bagi kita, bahwa halaqah ruhaniyah wal ilmiyah itu memang harus dipancarkan. Zawiyah Ar-Raudhah tentunya dan juga Jatman Idarah Wusta tidak hanya sekedar
asosiasi yang hanya sekedar mengajarkan zikir, tetapi juga dengan syarat dengan ilm. Karena warasah anbiya, al-ulama warasatul anbiya, sebagaimana disampaikan Maulana Syekh Muhammad Fadil Jalani hafizallah taala di dalam kitab Sir Asrar yang tadi dijelaskan, adalah warasatul ilm. Warasatul ilm, lawan kita adalah kebodohan, juhala, orang-orang yang mempunyai sifat hamaqah, bebal, yang tidak bisa diberikan pencerahan-pencerahan. Namun kita sebagai ahli tariqah tentunya tidak hanya sebatas daripada zikrullah. Ketika zikrullah tanpa diiringi dengan seiring dengan ilm, maka tidak adalah arti dari segalanya itu. Oleh karenanya ya ikhwani, saya hanya berpesan bahwa ahli tariqah haruslah menjadi ahli ilm. Al-ilmu ilman, wa ilmu zahir wa ilmu batin. Ilmu adalah yang kokoh, ilmu syariah wal ilmu batin, wa ilmu zahir wal ilmu batin. Jadi segala sesuatu harus kita sertai dengan ilm. Jangan sampai jamiah halu tariqah mu'tabarah nahdiyah tidak mempunyai bobot, baik itu bobot dunia maupun bobot akhirah. Keseimbangan dalam kesadaran itulah yang akan menjadi misi bersama daripada Jatman Idarah Wusta. Dan alhamdulillah, terima kasih kepengurusan dari Idarah Wusta yang selama ini bersinergi dengan baik. Dan tentunya juga hari ini kita akan ada isbat penetapan daripada Idarah Syu'biyah, pusat, selatan, timur, utara, barat. Ada 5 kepengurusan yang merupakan cabang daripada Idarah Wusta yang berpusat di Zawiyah Rawdah. Insyaallah dengan penetapan 5 cabang ini, dengan segala kepengurusannya dan segala abna'u tariq, abna'u turuqus sufiyah, baik dari berbagai macam tariqah, Syadili, Qadiri, Naqsyabandi, Tijani, fi turuqus sufiyah, manapun turuqus sufiyah yang mu'tabar. Karena sekarang banyak turuqus sufiyah, tariqah sufiyah yang munqati'. Ini tugas dari Jatman, terputus sanatnya. Daripada guru mursyid ke guru mursyidnya terputus. Oleh karenanya kita Jatman Idarah Wusta mempunyai tugas penting, yaitu melakukan pembinaan, melakukan pengarahan sehingga masyarakat paham. Karena banyak sekali hal-hal yang muskilat, hal-hal yang bersifat bias terhadap halu ahli tariqah, sehingga dinamakan halu tariqah adalah yang hal-hal yang bersifat mistik, hal-hal yang bersifat spiritual yang tidak mengarah kepada Al-Quran was sunnah. Sebagaimana Sayyidina Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala sallallahu mengatakan bahwa tariqah kita, begitu juga Sayyidina Abil Hasan al-Syekh, seluruh kutub min turuq sufiyah selalu menyampaikan bahwa basis daripada tariqah tiada lain adalah Al-Quran was sunnah. Jangan sampai engkau melenceng daripada Al-Quran was sunnah. Tamassuk bihima, peganglah kuat. Kesempatan ini saya menyampaikan pesan yang tiada lain kecuali peganglah Al-Quran, sunnah, dan tentunya guru mursyid, yang guru mursyid itu adalah mu'tabar, bisanad muttasil, bersambung kepada hadrati Rasulullah SAW. Dan yang saya pesan terakhir ini, banyak sekali sekarang di YouTube dan semuanya membahas soal tasawuf. Tasawuf adalah ilmu sir, tasawuf adalah ilmu batin. Dia diajarkan kecuali dengan mursyidul kamil. Oleh karenanya hal yang sir, hal yang rahasia, maka tidak bisa dibeber secara publik. Kalau publik ilmu syariah, ya, public knowledge, pengetahuan publik itu syariah, itu sifatnya bisa di YouTube, Facebook, sosial media. Tetapi saya menyarankan, dan ini dari Zawiyah Rawdah, bahwa hal-hal yang bersifat tasawufi tidak bisa diajarkan secara langsung, apalagi membahas hal-hal yang bersifat ma'ariful wa haqiqah, wa haqa'iq wal ma'arif, semua yang bersifat hakikat dan ma'arif yang tanpa ada talaqi wa subhah seperti hal ini. Oleh karena itu ya ikhwani, janganlah mudah terperosok, janganlah mudah kepada hal-hal takjub yang dimana ketakjuban itu hanya membawa kesementaraan. Ilmu ini perlu dengan bimbingan, ilmu ini perlu dengan irsyad, ilmu ini tiada lain perlu dengan segala hal yang dibimbing oleh guru sejati, yaitu mursyid. Dan pada kesempatan terakhir saya mengucapkan insyaallah pada bulan Maret ini
Markas Al-Jilani Asia Tenggara, yang kebetulan Az-Zawiyah Raudhah adalah markas Jilani di Asia Tenggara, membawahi Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan Brunei. Dan insya Allah pada bulan Maret ini kami akan meluncurkan tafsir Jilani, tafsir dari Sultanul Aulia Abdul Qadir Jilani dalam bahasa Indonesia, yang alhamdulillah dalam 2 tahun kita selesaikan sebanyak 6 jilid. Insya Allah kalau para ikhwan, para saudara-saudariku sekalian ingin nanti mendapatkan, bisa di Zawiyah Raudhah, karena pricingnya, harganya lebih bagus dibandingkan di lainnya, reseller dan sebagainya. Namun yang ingin saya tekankan, ini adalah karunia azim. Pertama kali ya tafsir Jilani diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, konteksnya bahasa Melayu, ya, yang kurang lebih 1000 tahun lalu, yang baru sekitar 22 tahun lalu oleh guru kita, ditulis makhtutatnya di dalam bahasa, ditemukan di Vatikan, dan sekarang pada 2022 alhamdulillah telah selesai diterjemahkan oleh tim Markas Jilani Zawiyah Raudhah sebanyak 6 jilid. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran antum semua. Semoga Allah memberikan keselamatan, memberikan futuh terhadap jiwa, pikiran, dan lisan antum agar selalu bergerak di dalam zikrullah. Zikrullah tiada henti, zikrullah yang membawa keseimbangan, zikrullah yang membawa kesadaran. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan pada Simbah Romo Kiai Haji Ali Mas'adi selaku Wakil Rais Am Jami' Al-Thariq wal Mu'tabar An-Nahdiyah Idarah Aliyah untuk melantik, mengukuhkan dan membaiat para nama-nama yang dibacakan, namun oleh karena situasi dan kondisi maka masing-masing syupiah akan diwakili oleh 5 pengurus. Awas. Halo, halo. Ya, ajaib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wal awwalu bil ibtida wal akhiru bil intiha. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal atqiya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil jazaa.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, al-ayah. Wa qala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, al-hadis. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, saya mau bertanya kepada para bapak kiai, para asatidz yang sudah dicantumkan namanya di kepengurusan Idarah Syu'biyah se-DKI Jakarta. 1. Sudah siapkah bapak-bapak kiai dilantik menjadi pengurus Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah? Alhamdulillah. Sanggupkah bapak-bapak mentaati PDPRT Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang berlaku? 3. Ikuti ucapan saya dengan semangat dan tegap. Ikrar atau janji pengurus baru Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Sayyidana Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya taati hasil muktamar yang sah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Dan para paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 4. Saya akan selalu memelihara dan menghormati
anak tabarok. 5. Saya akan senantiasa Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Mabruk. Selanjutnya proses penyematan sorban. Simpul aja. Saja. Ya, kepada pengurus Idara Subiah. Setelah ini ya yang sudah
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأمين الكامل المكمل أكمل الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين وقائد غر المحجلين، جد الحسن وحسين وشفيعنا وشفيع المذنبين، سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون الكرام، إن شاء الله أبلغ خالص شكري وتقديري لابننا المعنوي وشيخ إن شاء الله طريقة القادرية العالية مباركة يا الحاج الشيخ محمد دانيال نفيس، رئيس مركز جيلاني في جنوب شرق آسيا إن شاء الله. وكذلك قدم خالص شكري وتقديري رئيس منطقة جاكرتا الحاج أنيس رشيد باسودان سوداني باس سويدان نقدم يا هنا باس سويدان، كيا الحاج الشيخ علي مسعودي، كيا الحاج الشيخ حمدان رشيد، كيا الحاج الشيخ يونس، جميع إن شاء الله الحاضرين والحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيا الحاج أحمد فوزان. فعلا أنا قبل هذا في الدرس ذكرت ذلك، يعني ليس هذا أي مبالغة أي شيء، لا، بل إنما هذا حقيقة، إنما هذا حقيقة. نعم، بلدي تركيا وبلدي أندونيسيا. لماذا؟ أولا تجولت حول العالم، يعني تقريبا أكثر من نصف الدنيا، قارة آسيا، أوروبا، أمريكا، أفريقيا، يعني روسيا. في محبة سيد عبد القادر الجيلاني موجودة في جميع العالم، في منه الدول 20%، في 30%، في 50%، في 60%، ولكن الدولة الوحيدة على وجه الأرض اللي أنا تجولته أندونيسيا، 85% محبة سيد عبد القادر الجيلاني موجودة عندهم، ولذلك أقول بلدي. Setelah Sayyidi Syekh mengucapkan syukur dan juga salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan bahwasanya menyebutkan satu persatu daripada para hadirin, ada para muqaddam, para badal daripada para mursyid, ada Kiai Al-Haj Ali Mas'adi, ada Kiai Al-Haj Hamdan Rashid, ada Khadim Az-Zawaradha Kiai Al-Haj Muhammad dan Nafis, ada camat daripada Kecamatan Tebet dan juga para perangkat daripada wilayah di mana berada Zawiyah Ar-Rawdah ini, ada Kiai Haji Marwazi, ada Syekh Kiai Al-Haji Yunus dan juga para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan ini adalah merupakan cerita yang nyata. Beliau mengatakan bahwasanya cerita ini adalah hakikat dan memang benar, dan sesungguhnya bahwasanya setelah beliau melakukan perjalanan mengelilingi daripada dunia ini, mungkin lebih daripada setengah daripada dunia ini sudah dikelilingi oleh beliau, dari Afrika, dari Eropa, Amerika, bahkan sampai Rusia. Beliau menceritakan tadi bahwasanya beliau sudah tajawal, ini adalah berkeliling. Dan kemudian setelah melihat daripada keadaan negara-negara tersebut, beliau melihat bahwasanya mungkin yang mengenal tariqah khususnya, beliau menceritakan daripada jad beliau, kakek beliau, Syekh Abdul Qadir Jilani. Mungkin yang kemudian mengenal dan mencintai Syekh Abdul Qadir Jilani ada 30%, 40%, 60%. Tapi ketika berangkat dan menuju ke Indonesia, maka beliau melihat kenyataan yang luar biasa, dan ini merupakan hal yang membuat beliau senang dan membuat beliau itu melihat bahwa Indonesia adalah negara beliau, menganggap bahwasanya negara Indonesia adalah negara beliau. Bukan bilad sani, bukan negara yang kedua, tapi negara beliau. Karena beliau melihat bahwasanya 85% daripada penduduk Indonesia, khususnya muslimin ini adalah mahabbah dan mengenal baik dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini merupakan hal yang membuat beliau gembira dan menunjukkan bahwasanya orang-orang Indonesia itu mencintai terhadap ulama, mencintai terhadap aulia. والحد الثاني وسعادة الثاني، أنا طبعا سعيد جدا جدا بأن تم ترجمة تفسير الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه إلى لغة أندونيسيا، وهذا طبعا أشكر أول شيء ابننا المعنوي الشيخ محمد نفيس دانيال، وإن شاء الله الطلاب والجماعة معه كلهم إن شاء الله اشتغلوا في هذا، وكلهم من أندونيسيا وترجموا التفسير، والآن تفسير تحت الطبع إن شاء الله. المرة القادمة إن شاء الله لو آتي إن شاء الله ما آتي إلا لخدمة التفسير بلغة أندونيسيا، إن شاء الله نتجول في أندونيسيا بس لخدمة التفسير فقط.
يعني لماذا؟ لأن العالم يفهم يقرأ تفسير بالعربي، ولكن غير العالم يحتاج إلى لغته. كل واحد محتاج إلى لغته. الحمد لله تم ترجمة بعد 15 سنة، وهذا كان أمنيتي وحلمي وتمنياتي جدا، لأن علوم الشيخ رضي الله تعالى إذا ما قرأت لم تفهم، إذا ما قرأت لم تفهم حقيقة الحقيقية بالحق للشيخ الجيلاني، أو معرفة العلوم للشيخ الجيلاني، أو سر الأسرار الحقيقة، أو حقيقة سر الأسرار للشيخ الجيلاني. هذا هو التمنيات. الحمد لله تم ترجمة، والحمد لله الآن في الطبع إن شاء الله. Maulana Syekh menjelaskan bahwasanya yang pertama beliau ingin sampaikan bahwasanya beliau mengungkapkan rasa syukur dan gembira, bahagia, senangnya beliau pada tahun ini setelah pandemi 20 tahun beliau tidak berkunjung Indonesia, kemudian beliau mendapatkan kabar gembira dengan diterjemahkannya tafsir Al-Jilani yang sudah kurang lebih 15 tahun tidak selesai diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah tahun ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan dalam proses daripada penerbitan, dan insya Allah akan bisa dibaca oleh kita semuanya. Kata Syekh, beliau menjelaskan bahwasanya beliau mengkhidmahkan untuk tahun-tahun ini sampai tahun ke depan ini untuk menyebarkan daripada kitab-kitab tafsir untuk kemudian bisa dibaca oleh para khalayak umum, khususnya orang-orang muslim, agar kemudian bisa diambil manfaatnya. Beliau menjelaskan bahwasanya bagaimana bisa mengetahui daripada rahasia-rahasia Al-Quran, tidak mengetahui daripada tafsir. Bagaimana kalian bisa mengetahui daripada makna-makna ataupun hal-hal yang ada di dalam Al-Quran tanpa kemudian memahami daripada tafsir. Maka beliau menginginkan daripada tafsir-tafsir yang akan beliau teliti, akan beliau terbitkan, akan beliau cetak ini nantinya akan diterjemahkan dalam bahasa-bahasa sesuai dengan bahasa yang ada di tempat itu, sehingga semuanya bisa mengambil faedah daripada tafsir-tafsir yang akan disampaikan ataupun akan ditahqiq, diterjemahkan ataupun ditahqiq oleh Maulana Syekh Muhammad Fadil hafizahullah. نعم إن شاء الله نتكلم في خصوص إن شاء الله هذا الشهر الرجب شهر المبارك اختصارا يعني، وإن شاء الله معراج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الله سبحانه وتعالى حرم 4 شهور، 4 شهور حرم في القتال. رجب لوحده ساتر رجب، والباقي الشهور مع بعض ذو القعدة ذو الحجة محرم. لماذا؟ يقول سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه الله سبحانه وتعالى صب، لأن اسم الرجب الأصم الصب. الصم بمعنى حرم الله فيه القتال، ما في صوت يعني صوت السلاح أسلحة. الصب يعني ينزل الرحمات من السماء إلى الأرض إلى أمة سيدنا رسول الله. كيف يصب المطر بالقوي، قوي مطر، كذا الرحمات ينزل. لذلك سمي شهر الرجب شهر الصب، يعني صب الرحمات، رحمة العلم، رحمة الرزق، رحمة الأولاد الصالح، رحمة العلم النافع، رحمة القلب الرافع، رحمة الدنيا كلها ورحمات الآخرة ينزل في هذا، لأن معراج سيد المرسلين في 27 هذا الشهر الأصبي. Maulana Syekh Fadil beliau menjelaskan bahwasanya beliau ingin menjelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan bulan yang mulia hari ini, yaitu bulan Rajab. Beliau menjelaskan bahwasanya di bulan Rajab ini terjadi Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Bulan Rajab ini dikatakan Rajab disebut juga dengan sebutan Asab, yang artinya adalah curahan, tumpahan. Maksudnya adalah Asab rahmatillah, yaitu adalah tumpahan curah daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ini adalah bulan istimewa di antara 4 bulan yang dikatakan oleh Allah sebagai Ashhurul Hurum, selain daripada Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan juga bulan Muharram. Bulan Rajab adalah bulan yang diberi label oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia. Di bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kaum mukminin. Tidak ada peperangan pada bulan Rajab yang disebut dengan Al-Asam. Al-Asam yaitu adalah tidak ada suara daripada peperangan. Al-Asam artinya adalah tuli ataupun tidak bisa mendengar, yang mana pada bulan Rajab ini tidak diperkenankan untuk melakukan peperangan. Maka tenang, digunakan untuk ibadah, dan bulannya di bulan rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam 27 daripada bulan Rajab yang mulia ini. وحكمة الثاني عند سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الله جعل البركة في شهر الرجب
وحرم 4 شهور، هذا 3 شهور مع بعض رجح لوحده. الشهور الباقي بينهما مثلا بعد محرم صفر ربيع الثاني جماد، هذا الشهور كلها، لأن شعبان رمضان تابع للرجب والشوال تابع لرمضان، والشهور الباقي كلها بينهما يأخذ من بركات صبر رجب وشعبان وليلة قدر رمضان. Beliau menjelaskan bahwasanya bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu 5, ada 4, yaitu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan kemudian satu bulan yang tidak alias sendiri, yaitu adalah Rajab. Sendiri artinya terpencah daripada 3 bulan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram ini bersamaan, beriringan, berurutan. Kan tapi Rajab itu tidak beriringan. Sir daripada tidak beriringannya Rajab dengan bulan mulia yang lainnya, kata daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Maulana Syekh menjelaskan bahwasanya kenapa seperti itu? Karena bulan setelah daripada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga bulan Muharram ini mulai daripada Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan seterusnya, ini kemudian mendapatkan daripada keberkahan daripada bulan Rajab. Sedangkan kemudian bulan Syawal itu mengikuti keberkahan daripada bulan Ramadan dan juga bulan Sya'ban. Inilah kemudian dikatakan bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia dan juga dapat memberikan rahmah curahan Allah Subhanahu wa taala kepada bulan-bulan yang lain. وأيضا من نصائح السيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه عليكم، يعني علينا، ينصحنا شيخ ماذا نعمل في رجب حتى ندخل شعبان، حتى ندخل رمضان. نستغفر الله من كل ذنوب ما فعلته توبة نصوحة لا رجع بعده. هذا هو استغفر الله. سطو دوا خروج من المظالم. إذا أكلنا حق واحد أو ظلمنا أحد إما نرجع له حقه أو نذهب عنده نطلب منه السماحة والعفو. والثالث ابتغاء رعاية الأيتام والفقراء. نلبس أيتام في شهر الرجب من بركات الرجب ليسعد هذا اليتيم، تدريس اليتيم، لأن اليتيم يقول الشيخ رضي الله عنه اليتيم فقير ما له أب ولا أم، إذا لبسناه هو يسعد قلبه، إذا أطعمناه طعاما هو يسعد قلبه، لا يفكر وراءه لو كان أبي موجود ومن موجود. هذه الثلاثة لازم نعمل. طبعا مع هذا قراءة القرآن، صوم 3 أيام يعني ضروري في هذا الشهر المبارك. Maulana Syekh menjelaskan bahwasanya di antara yang dipesankan oleh Sayyidi Syekh Qutb Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada kita semuanya bahwasanya di bulan Rajab ini, yang pertama beliau memberikan nasihat kepada kita semuanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Maulana menjelaskan bahwasanya yang pertama yaitu adalah istighfar, perbanyak istighfar di bulan Rajab. Perbanyak istighfar, minta ampun dari Allah dengan taubat yang sesungguhnya, istighfar yang sesungguhnya, dan tidak mengulangi daripada apa yang sudah pernah dilakukan dosa-dosa yang sebelumnya. Yang kemudian yang kedua, pesan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di bulan Rajab ini yaitu adalah keluarlah daripada kezaliman-kezaliman. Apabila pernah melakukan sesuatu yang zalim, perbuatan yang tidak baik, maka lepaskan, hilangkan, dan pergilah daripada perbuatan zalim tersebut. Pernah berkata-kata yang tidak baik, maka kemudian keluarlah dari situ. Pernah melakukan kebohongan, penipuan dan lain sebagainya, maka keluar dari situ. Yang ketiga daripada nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam bulan Rajab ini yaitu adalah jagalah ataupun rawatlah orang-orang yang fakir dan orang-orang yang yatim. Berikanlah pakaian daripada orang-orang yang yatim, orang-orang yang fakir ini. Kenapa memberikan daripada pakaian ataupun memberikan kebutuhan daripada mereka? Karena ketika mereka itu orang yatim, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, tidak memiliki orang tua ini, ketika diberikan yang namanya pakaian, diberikan makan kepada mereka, maka mereka akan merasa bahagia, senang, tentram, sehingga mereka mendoakan kebaikan kepada orang yang memberikan, dan ini merupakan pintu pembuka daripada rahmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. وهذا معراج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. بركات المعراج كثيرة. أول شيء سبحانه وتعالى أعطى جميع أمانات هدية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمانات العلم الأول والآخر، يعني علم الدنيا والآخرة، أمانات الصلاة، أمانات الزكاة، أمانة الحج، أمانة جميع الفروضات. هذا ثم سبحانه وتعالى جل جلاله لمحبة سيدنا رسول الله
لمحبته وعظيم قدره صلى الله عليه وسلم بين جميع المخلوقات والأنبياء والملائكة والمرسلين، جعله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا ليلة المعراج، وما أرسلناك أعطى له هدية مرتبة محبة. لا، ما قال جل جلاله يعني رحمة لأمتك، رحمة للإنسان، رحمة للجن، لا، رحمة للملائكة، للإنسان والجن والأشجار والأحجار والبحار والأنهار، جميع العالم. هذا هو أكبر مرتبة للبشر وأكبر محبة للبشر. هذا هو سيدنا رسول، كل نبي رحمة لأمته وقته، ولكن سيدنا رسول الله رحمة لجميع العالمين. Maulana Syekh menjelaskan bahwasanya di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala mengisrakan dan memi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul diberikan hadiah kemuliaan, yaitu adalah diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah diberikan ilmu dari awal sampai akhir, ilmu dunia dan ilmu akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan pemimpin daripada para anbiya, mursalin, seluruh daripada makhluknya Allah di dunia ataupun di akhirat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau diberikan amanah yang begitu besar untuk umatnya juga, yaitu adalah diwajibkan pada Rasulullah dan juga umatnya untuk melaksanakan salat, kemudian zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Ini adalah merupakan amanah yang besar yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan anugerah yang besar ini kepada Rasulullah dan juga umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, Maulana Syekh menjelaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmah, rahmatan lil alamin. Kata Maulana Syekh jelaskan bahwasanya rahmat lil alamin bukan rahmah bagi jin, manusia saja, jin saja, ataupun ahjar, asyar, anhar, abhar. Tidak hanya buat lautan, sungai, pohon-pohonan ataupun batu-batuan, tapi rahmatan lil alamin, mencakup semua hal. Ini adalah rahmah saking cintanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وأيضا من بركات رحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صب الرحمات والبركات في هذا الشهر. ولاحظوا شهر شعبان إن رحمة العالمين 15 شعبان ليلة البراءة، رحمة سيدنا رسول الله. ثم يأتي رمضان. رمضان مهم، شهر الله. الله يقول أنا أجزي. الله أعطى للأنبياء مقام، رسول الله مقام محمود. 5 أنبياء أولي العزم، والباقي كل أنبياء صاحب المعجزات، أولياء صاحب الكرامات. ولكن ما ندري جزاء الصائم، يعني آفات الصائم هدية من عند الله لا يعلمها إلا الله. أنا أجزي به شهر رمضان المبارك. Maulana Syekh menjelaskan bahwasanya di antara keberkahan bulan Rajab yaitu adalah Rasulullah SAW dimi'rajkan. Selain itu Rasulullah SAW diberikan kemuliaan yang lain. Setelah bulan Rajab, sebentar lagi kita akan menginjak bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban ada nisfu Sya'ban, ada tanggal 15 daripada Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, yang itu merupakan Lailatul Bara'ah, yaitu adalah malam daripada dibebaskannya daripada dosa-dosa, dibebaskan daripada neraka umat ataupun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah Sya'ban diberikan anugerah Rasulullah SAW berupa bulan kemudian oleh Rasulullah SAW. Ini kemudian disabdakan bahwasanya puasa bulan Ramadan ini pahalanya itu yang membalas hanya Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "As-saumu li ana ajzi bih." Puasa itu adalah miliknya Allah dan Allah yang akan membalasnya. Ini merupakan betapa besar anugerah yang diberikan Allah kepada Rasulullah, kepada umatnya Rasulullah, sehingga puasa itu tidak ada yang bisa membalasnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, saking begitu dahsyatnya daripada pahala puasa. ومعراج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتكلم عن حاجتين يعني مهم جدا. ليلة المعراج كان الشيخ حسن البصري خليفة وتلميذ سيدنا علي بن أبي طالب يعطي درس طلبة. لما أتى إلى قوله تعالى سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم
لموسى عليه السلام: اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فعند هذا التفسير فبكى الشيخ حسن البصري بكاء شديدا، ثم وقف، والطلاب كلهم تلاميذ، يعني مريد كلهم طالب. أحد من طلاب الكبار فتقرب فقال: يا سيدنا يا أستاذنا، نحن زمن طويل عندك ما رأينا مثل هذا الحالة منك. فأجاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا ابني يا أبنائي، الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى، أمر، كلمة الأمر، ما هو كلمة يعني كذا، لا، كلمة الأمر: اخلع. وادي الطوى وادي من الأرض ليس من الجنة، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى هذا الوادي مقدس مبارك، يعني لأن أطراف القدس. ولكن سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المعراج الله ما قال له اخلع عليك، تشرف عرش العظيم بنعله صلى الله عليه وسلم، تشريف عظيم للملائكة بنعله صلى الله عليه وسلم، تشريف عظيم لجميع العالمين بنعله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا إن شاء الله فداء لنعله يا رب العالمين، فداء لنعله، فداء لنعله يا رب العالمين إن شاء الله. Maulana Syekh menjelaskan bahwasanya ada hal yang diceritakan oleh beliau tentang daripada keberkahan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat khalifah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu alaihi salam, beliau kemudian dikhalifai ataupun khalifah beliau namanya yaitu adalah Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri ketika beliau membaca daripada Al-Quran Karim, mendengar daripada bacaan ikhla'an alaik, ketika bacaan itu disabdakan ataupun difirmankan Allah Subhanahu wa taala ditujukan pada Nabi Allah Musa alaihi salam. Firman Allah Subhanahu wa taala, ikhla'an alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Copotlah daripada dua sandal kamu wahai Musa, wahai Nabi Allah Musa alaihi salam, karena engkau berada di wadil muqaddas tuwa. Itu adalah sebuah lembah yang disucikan. Disucikan. Menangislah terseduh-seduh namanya Syekh Hasan Basri ini. Kenapa? Menangis terseduh-seduh. Para murid-muridnya melihat hal tersebut heran. Kemudian bertanya, wahai Syekh, aku tidak pernah melihat engkau seperti ini. Nangis terseduh-seduh dalam keadaan sedih sekali. Kemudian ditanya, kenapa? Kemudian Syekh Hasan Basri menjelaskan kepada murid-muridnya, bagaimana Sayyidina Nabi Musa alaihi salam, beliau itu disuruh oleh Allah SWT dengan amar, kata Maulana Syekh, dengan amar, ikhla, copotlah. Merintahkan kepada Nabi Allah Musa mencopot dua sandalnya karena beliau berada di dalam wadi al-muqaddas, yaitu berada di lembah yang suci. Bagaimana Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sandalnya bahkan tidak disuruh untuk mencopot oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulana Syekh menjelaskan bahwasanya al-'arsy menjadi mulia dengan sandalnya Rasulullah. Sidratul Muntaha menjadi mulia dengan sandalnya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala bukan di dunia, tapi bertemu langsung di alam yang disebut dengan alam Sidratul Muntaha, yang kemudian berbeda dengan Nabi Allah Musa yang berada di bumi, masih di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Syekh Maulana Fadil menjelaskan bahwasanya semoga kita semuanya menjadi bagian daripada orang-orang yang menjadi tebusan daripada sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan 3 kali karena saking mulianya sandalnya Rasulullah menjadi mulia apapun yang berada di bawah sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والحكمة أيضا باقي الحكمة الثانية، سيدنا جبريل كان معه إمام الملائكة، كان هو الدليل سيدنا رسول الله، هو الرسول من الله إلى سيدنا رسول الله، ملك الوحي، أخذه من مكة أتى إلى مدينة فقال يا أخي محمد انزل هنا مكان الآن مقام سيدنا رسول الله. فسأل فقال ما هذا المقام؟ فقال هذا مقامك ستدفن بهذا الأرض، مدينة منورة. أتى إلى القدس، جميع الملائكة جميع الأنبياء والرسل الله أمرهم بإمامة سيدنا رسول الله، صلوا خلف سيدنا رسول الله في المسجد الأقصى.
Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau merupakan Khalilullah yang merupakan jad ataupun kakek daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjalan dari Mekah kemudian ke Madinah, bahkan ketika Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi-nabi, Sayyidina Ibrahim kemudian mengatakan bahwasanya, wahai Nabi Muhammad, tempat kamu di sini. Jadilah engkau menjadi imam, tempat kamu di sini, kemudian para nabi dan para mursalin menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan keadaan yang mulia karena semua orang yang termulia di muka bumi ini dari zaman dahulu sampai zaman akhir, para anbiya wal mursalin semuanya bermakmum pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلما صعد إلى المعراج إلى رؤية جمال الله جل جلاله إلى سدرة المنتهى مقام، ماذا قال سيدنا جبريل؟ لو دنوت أنملة لاحترقت. هذا دليل على أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد العالمين، سيد الملائكة، سيد الأنبياء والمرسلين، وأعظم خلق الله، وسيد الأولين والآخرين، وسيد ولد آدم أجمعين، ورحمة للعالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز، هذا واحد الله أعطى اسمه لسيدنا رسول الله، عزيز عليه معنى حريص عليكم بالمؤمنين، لا يقول بالمسلمين. لاحظوا، انتبهوا هنا، كلمة مهمة جدا، بالمؤمنين ليس بالمسلمين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله من بين الأنبياء أعطى اسمه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سيدنا جبريل يقول لو دنوت أنملة لاحترقت، ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم بنعله شريف، شرف عظيم لعرش الله بنعله الشريف إلى مقام الأعلى، إلى سدرة المنتهى، فكان قاب قوسين أو أدنى. ما كذب الفؤاد ما رأى. Ya Sayyidina ya Rasulullah. Maulana Syekh menjelaskan bahwasanya ketika Rasulullah SAW kemudian dimi'rajkan bersama dengan malaikat Jibril, Rasulullah SAW ketika mencapai pada langit setelah melewati langit ketujuh, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwasanya apabila aku laudanautu lahtaraktu, apabila laudanautu anmilatan lahtaraktu, bahwasanya seandainya aku akan terus menemani engkau sampai kepada Sidratul Muntaha, melebihi daripada langit ketujuh, maka aku akan terbakar. Malaikat Jibril, bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia paling mulia, yang mana dengan beliau melewati daripada batasan yang menjadi puncak daripada malaikat Jibril yang tidak bisa dilewati oleh malaikat Jibril, menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah makhluk yang terbaik, makhluk yang paling utama, pimpinan daripada orang-orang yang mulia, daripada malaikat, daripada manusia, dan juga daripada jin. Semuanya itu adalah makhluk, adalah merupakan orang-orang yang tidak keluar daripada apa yang diamarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ketika naik Sidratul Muntaha, sandalnya tidak kemudian disuruh mencopot di sandalnya, kemudian menjadi mulia dengan diinjakkan sandal tersebut di Sidratul Muntaha. Ini merupakan hal keutamaan daripada Rasulullah SAW yang kedua yang diberikan kepada Allah, diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. وهنا باقي سر، طبعا أسرار كثير، ولكن على هذا السر إن شاء الله نختم المجلس. سر ليلة القدر، أنا طبعا نقرأ في التفاسير في الأحاديث كتب الروايات كثير عن ليلة القدر، ولكن في حكمة مخفية في ليلة القدر. ما هي الحكمة؟ هذا خير من 1000 شهر، 83 سنة تقريبا. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من لأمته بشرى، لأمته صلى الله عليه وسلم، يعني من كان في طاعة الله جل جلاله وطاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى سن 80 فله بشرى. ما هو البشرى؟ بشرى من سيدنا رسول الله، الله لا يعذبه، والحديث صحيح، أو كما قال، طيب كلمات الحديث ممكن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني عمره فنى عمره، يعني فنى بمعنى فدى، فنى عمره في طاعة الله ورسوله
وصل إلى 80 الله لا يعذبه. طيب، إذا مقارنة بين الآية والحديث. أمة سيدنا رسول الله الأمة الوحيدة الله بشرهم بليلة القدر ب1000 شهر مقابل 83 سنة. يعني إذا لاحظنا الحقيقة، هذا حقيقة رحمة سيدنا رسول الله. نحن كل سنة صوم رمضان إيمان احتسابا نعيش 83 سنة، نعيش 83 سنة. نحن ندخل في رحمة سيدنا رسول الله، ندخل في بشرى سيدنا رسول الله، لأن البشرى 80 والآية 80. هل في اعتراض؟ هل أحد يعترض على ذلك؟ هذا من الفقير. هل عالم يستطيع أن يعترض آية قرآنية؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، 83 سنة، والحديث في 80 الله لا يعذبه. معناته كل سنة نحن نعيش 80 سنة. هذا بشرى فقط لأمة سيدنا رسول الله برحمة سيدنا رسول الله. Maulana Syekh menjelaskan bahwasanya ada rahasia yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, bahwasanya ada rahasia terkait dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dijelaskan bahwasanya setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikalkulasikan dipresentasi dengan tahun sekitar 83 tahun. Kemudian dalam hadis Nabi, hadis sahih, kata Maulana Syekh, beliau menjelaskan bahwasanya orang yang sudah mencapai usia 80 tahun, maka orang tersebut tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita muqabalahkan antara hadis dan ayat Al-Qur'anul Karim, maka akan terjadi sesuatu yang mencengangkan, sesuatu yang merupakan busyra bagi kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira. Kenapa? Artinya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap dia melewati bulan Ramadan, dia mendapatkan 83 tahun. Maka setiap tahunnya mendapatkan 83 tahun, dan dengan hal tersebut itu merupakan kemuliaan, busyra daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diberikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan hal yang disampaikan oleh beliau daripada pendapat beliau bahwa ini merupakan hal yang luar biasa bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada yang kemudian menyangkal bahwasanya orang yang berusia 80 tahun itu kemudian tidak diazab? Kata Maulana Syekh, tidak ada. Maka bagi siapa yang kemudian dapat memanfaatkan daripada umurnya di bulan-bulan Ramadan dan juga memanfaatkan umurnya, apalagi diberikan anugerah berapa umur yang panjang sampai 80 tahun, maka ini merupakan anugerah yang besar bagi dia sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma nas'aluka barakata rahmat sayyidina Rasulullah. Allahumma nas'aluka barakata rahmat ulum sayyidina Rasulullah. Amin. اللهم نسألك بركة في سهل سكرات رحمة سيدنا رسول الله. بركة رحمة سيدنا رسول الله في السكرات وفي الموت وفي القبر وعلى الصراط وعلى الميزان. ادخلها بسلام آمنين برحمة سيد المرسلين. آمين. ادخلها بسلام آمنين برحمة سيد المرسلين. آمين. ادخلوها بسلام آمنين برحمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اجعلنا إن شاء الله تابعا لسيد المرسلين. آمين. اللهم اجعلنا تابعا حقيقيا لسيد المرسلين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم احفظنا وأولادنا ومدارسنا وهذا مركز زيلان زاوية الروضة وجميع المدارس في أندونيسيا وفي تركيا، واحفظ تركيا وأندونيسيا بلدنا من شر الظالمين. آمين. من شر المنافقين. آمين. من شر الفاسقين. آمين. من شر الفاجرين. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بصلواتي ثلاثة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على سيدي محمد. صلى الله على سيدي محمد. صلى الله على سيدي محمد. صلى الله
عليه وسلم صلى الله على سيدي محمد صلى الله على سيدي محمد صلى الله على سيدي محمد صلى الله عليه وسلم نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر عليك فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رسول الله حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخالقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله جئنا لزيارة قصدنا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين الله بسلام عليك يا
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا والصلاة الله تشاء شرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد